प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पार्टी 7 नवंबर से 1 वर्ष तक पूरे राज्य में उत्सव मनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मंडलों में शाम 5 बजे एक साथ 150 दीप जलाकर यह कार्यक्रम शुरू होगा। शमीक भट्टाचार्य ने कहा, जब कांग्रेस ने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई तब मौजूदा मुख्यमंत्री ने विरोध नहीं किया। अब केंद्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय नेता इस उत्सव में भाग लेंगे। राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे वंदे मातरम भवन, कॉलेज स्ट्रीट आदि पर भी कार्यक्रम होंगे। पूरा प्रोग्राम करेंगे बीजेपी वंदे मातरम को लेके ये दिया তোমার তো প্রিন্ট মিডিয়া তো তুমি হঠাৎ হিন্দিতে চলে গেলে। ওই যে হিন্দি এমনি দেখছো এখন বাংলা বাঙালি নিয়ে চলছে। একটি রাহুল গান্ধী একটি অভিযোগ করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন দেশ জুড়ে শুরু হচ্ছে আগামী কাল থেকে 6 তারিখ থেকে, আর বাংলায় 7 তারিখ থেকে। হ্যাঁ, আমাদের 7 তারিখ থেকে কাল থেকে আমাদের শুরু। आसाम में अमर सोनार बांग्ला गाना गाने से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल के बाहर हम किसी भी राज्य के विषय में और उसका राजनीति का विषय में हम बोलना नहीं चाहते। और जहां तक वो वाला रविंद्रनाथ टैगोर का गाना সেটা ধরুন, সেটা রবীন্দ্রনাথের কি ইচ্ছা ছিল সেটা তো আমার জানা নেই। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো মেধাও আমার নেই, কারণ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যেটা গৃহীত সেটা রবীন্দ্রনাথের জনগণ মন অধিক সেটা আছে, এবং রাষ্ট্রীয় গীত হিসেবে বন্দে মাতরম আছে। বন্দে মাতরম থাকবে, পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম, সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম, এটা থাকবে। সমিতা আপনি কি করতে পারি, এটা তো নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। আমরা দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, এখানে আবার এসআইআর এর ক্ষেত্রে সেগুলো গুনতে হবে না। এসআইআর হচ্ছে এসআইআর এর দিন গোনা। সমিতা, সমস্যাটা হচ্ছে যে এসআইআর এর যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে সেখানে কিছু কিছু জায়গায় নানান রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে তো কোনো কিছু নিরামিষ হয় না, সে বন্দি হোক আর ভোটই হোক। তো যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে সেখানে একটু হবে। এ দেখুন না, কালকে একটা ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।